Mga kaigsunan ng kabuntagon, magsugod na punta sa bahin-bahin sa pulong sa Ginoo atong pag-isgutan karon og maayong buntag sa tanan mga kaigsunan yung takna karon atong takna as 9 na pasado. Ug salamat na sa Ginoo ni ining kaygayonan nga atong nabatunan kanunay ngun man ining kabuntagon dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Ug akong isgutan akong itudlo pag-ayo kunon sa gayud kining kamatuoran dinhi sa balaang kasulatan. Ang tema nga akong isgutan karon mao ang grasya. Tungod kay kining grasya wa gyud ni masabti pag-ayo sa mga katawhan labi na membro sa iglesia o bisan pa sa mga alagad sa Dios nga 30-40 na katuig nga naghawid og simbahan, wa gyud masayri kun unsa gyud kining grasya. Kung atong isgutan kining balaang kasulatan, daghan kining gisgutan dinhi nga mga hugna sa mga panahon. May kausaban sa panahon. Mao na kining grasya, mao kini ang gisgutan dinhi nga ika-unom ka hugna sa panahon kong in the sixth dispensation. Mao na nga kasagaran atong nasayran nga kining grasya gisgutan ni sa mga magwali labi na sa Bible School itudlo ni kunon sa gayud ang grasya. Mao nga ang grasya nahibaw-an nila mao lamang diha lamang kutob nga ang grasya giingon sa English nga unremitted favor of God. Mao nay nasayran sa mga magwali kung nag-eskwela sa Bible School. Murag diha lara sila kutob, wa gyud sila magtuon pag-ayaw kun unsa ang grasya. Nahibalo mo nga sa unang panahon mga tinun-an ni Ginoong Hesus og mga tinun-an ni Juan Bautista ang nakahimog kasamok kagubot didto sa Jerusalem mao kining mga pundok sa mga may circumcision. Kining mga tawhana wa gyud ni masayod unsay grasya. Mao nga sila nakapanudlo og supak sa panahon sa grasya. Mao nga ang nagsulbad didto si Apostolis Pablo. Bisan pa nga ni si Pedro, wa pa kaayo masinati kung unsa gayod kining grasya nga nahitabo dinhi sa ibabaw sa yuta. Kay kining grasya nga ni kung atong isgutan taas ni nga salabtonon kung pamalandungan nato di lamang sa isa ka oras na 10 ka oras kundi pila ka gabi, pila ka adlaw, pila ka semana, bulan aron ka maka kahibalo gayod kung unsa ang lalom o kamatuoran diha sa grasya. Nganong nahitabo man kining grasya? Kay sa unang panahon ni Moises, mao kana ang sa panahon ni Moises nga gihatag sa Dios ang napulo ka sugo nga dakong sugo, napulo ka sugo. Hinubanan sa napulo ka libo ka tulumanon kon mga kasugoan ni Moises. Og sa tungod sa nagdugang ang kasalanan sa tao, nahitabo ang human government kung tawhanong pamalaod sa panahon ni Haring Solomon, sa panahon ni Propeta Isaias, Propeta Amos, uban pang propeta. Nganong nahitabo man kini? Tungod sa kay ang Biblia na hisgot, tungod sa sobrang kasalanan, ang balaod ginadugang. Mao na ang mga nasod karon tungod sa sobrang kasalanan sa mga tao, walay kahumanan sa pagpanday og balaod.
Mao na nga gibana-bana nga kining human government kapin kung kulang 30,000 ka tulumanon kung kasuguan. Taas ni na kasaysayan diya sa Biblia. Mao ni ang pangitabo nga mata batok sa mata, ngipon batok sa ngipon. Tungod sa naghingapin og kasalanan mga tao, mao na ang balaod ginadugang. Pero ang Biblia na resgot nga ang balaod wala buhata, wala idugang tungod sa mga taong matarong. Kundi ang balaod ginadugang tungod sa kasalanan. Panangitan sa Pilipinas. Naisgot diha ang gobyerno na cigarette smoking is dangerous into your health. Ngano man nga nahitabo man na. Tungod sa sobrang panigarilyo sa mga Pilipino, bisa mga batang gagmay, muna may pasidaan kung pahimangno sa gobyerno. Pero wala mawala ang pagbaligya o sigarilyo tungod kay ang gobyerno nakakwarta enig milyon, bilyon pa matag tuig. Mao na nga ang sobrang mga tao nga nagpatuyang, mao na nga naay mga ginadugang nga mga balaod. Mao na sa panahon ni Solomon, tungod kay naghingapin ang kasaysayan sa mga katawhan ng mga Hudiyo nga mga katawhan sa Dios, na sobraan ang ilang mga kasalanan, kay ang balaod na gidugang tunglo na nila. Ang Biblia nagisgot nga ang balaod tunglo tungod sa ilang naghingapin nga kasalanan. Gidugang ang balaod tungod kay sila kanunay nahilayo sa Dios. Sa ato pa, gidugang pa ang kapin kung kulang 30,000. Wa pagapon magpuyos. Ang Dios na suko nila, nawala ang kingdom of God sa ibabaw sa yuta. Nawala ang 12 kabanay sa Israel tungod sa sobrang kasalanan. Mao na nga nahitabo ang grasya. Kung misgot ang grasya, way gipili na. Dili mga Hudiyo lamang, kundi tanan tao nga motuo sa Dios, motuo sa pulong sa Dios, mao na makabaton og grasya. Mao na nga ang grasya kinahanglan atong sabton pagayo, dili kay magsundog-sundog rata sa uban unsay lang nahibaluan, kundi ang naa sa Biblia may atong isgutan kung unsa gayud ang tinuod nga grasya. Dili kay tumbas hatag nga walay bayad, walay hatag nga walay tumbas kung walay bayad kung pabor. Dili kay diha rata kutob. Kay misgot gani tag grasya, wa na ta diha sa balaod. Dili kay maingon sala. Unsa diha mga klaseng sala? O na ay sayop diha. Kay ang gisgotan diha sa Biblia naata sa kaalam. Panahon sa grasya, mao na akong balikon na si Ginoong Hesus nagisgot nga ang kaalam baya ginamatarong sa tanan manggi alamon. Nahibalo ba mo? Karon nag-edad na kog 71 katuig. Pero kondisyon pa akong panglantaw. Tungod sa kaalam. Makakita pag kog gagmay na letra, makabasa pag kog Biblia bisag gagmay na letra tungod sa kaalam. Na may iban lagay mga Kristiyanon, mga pastor, ain naman ron sila, nangawala na, nangamatay na. Muingon sila malamon. Malamon ba na, nalera nangamatay. Pagbuot ba sa Ginoonan, mo edad 40, 50, 60, lisod na nga 60, nangamatay na. Unda mawali para labana, magmalamon ta. Ngano man ang dili Kristiyanon sa hapon. Linibo-libo man lagi dito may edad og sobra is gatos katuig.
Unta mayungon pa na iban mga pastor na dihara si brother, dihara si Pastor Kutob. Dihara Kutob. Kabuton na Ginoo nga dali ka mapatay. Dili. Gamito nato ang kaalam kamao na gisulti ni Ginoong Hesus nga gisaway siya sa mga taong mga Hudiyo. Ay mapatuyangon ulitan kaiban hindi ay sa mga magkasala. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus? Ang kaalam baya ginamatarong sa tanan manggi alamon. Nganong taas panigon kini mga tao karon nga bisag dili magtotoo sa Dios. Bisan mga insect, mga komunista. Unya mayon ba dihara Kutob, kabuton sa Dios mampatay siya sayo. Mao na tawag binata-bata. Ya gyud masayod kunon sa ang kamaturan. Muna nga din nagisgot din nga gamito nato ang kaalam tungod kay panahon sa grasya. Ang sobrang mga butang di na mayo. Dami yung kay panahon sa grasya. Kusog ka mo inom. Kusog ka mo inom tubig. Kusog ka mo inom kape. Kusog ka mo inom og soft drinks. Mutaas ba imong kinabuhi? Dili. Patay. Unda maingon pa na, magmalamon ta. Maayo lang mawali. Kasagaran na ba wali, humandaan. Mga ready-made. Nag-agi man ko ana. Nagseminar ko sa mga pastor. Maabot na ako bilang bulan. Arkadaghan mga ready-made. Mao na ang ready-made dili gayud epektibo. Unsa may gingon sa Biblia na study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang tibok kasulatan gituga arong pagpamadlong, pagpanodlo, pagmatuto. Di ba? Magtuon ta sa Biblia, di kay magsaligta sa umandaan. Unsa man pagbob sa Holy Spirit sa imong huna-huna, pag-abli sa Dios na nagsalig raman ka gumandaan, pwede raman ka magtuyog. Mao na nga wa kagayud masayod unsay dispensation mga hugna sa kapanahon sa Biblia. Lebo-lebo ka mapundok sa atong nasod Pilipinas, ang mga pagtudlo wa gyud magkaparehas. Pero ang tinuod nga interpretasyon no, tinuod nga hubad sa Biblia usara, ang sakto ra, dili kay kalain-lain. Mao na nga atong mahibawan nga usa lamang ka eksperto sa unang panahon sa grasya, Apostoles Pablo. Kay nagtuon gayud ni siya pagayo. Kung isgutan nimo ay mga teaching, nagtuon ka jud sa hibayos siya. Mao na nga bisa pa nga ni Pedro, ya kayo ni magtuon. Mao na gibadlong ni Pablo. Mao na mga si Pablo ang panahon sa mga apostoles, Pablo lamang mo expert sa grasya. Mao na akong pagbasahon sa Glasya 1:11-12. Unsa kini ang gisgutan dinhi? Galacia Kapitulo 1 versikulo 11-12. Akong pagbasahon. Kay buot kong masayran ninyo, maigsoon nga ang maayong balita na akong giwali dili tawhanong maayong balita. Kay wala ko kini dawata gikan og tao. Nigi katudloan ako may tungod niini, kundili pinaagi sa pagpadayag gikan sa kang Hesukristo. Glaktaw ta diri sa 16.
Naimuot sa pagpadayag sa iyang anak, nganhi kanako, aron kini akong igawali, ngadto sa mga hentil, ako wala makigsabot-sabot kang bisan kinsa nga tao, nimo adto sa Jerusalem, ngadto kanila nga mga apostolis, nga una pa kanako, kundili may adto inoon ako sa Arabia, o kunya may balik pag-usab sa Damasco. Muna kamatuoran nga gisugilon ni Pablo. Wala si Pablo mosalig sa mga apostoles nga dugay ra o naranija. No? Wa si Pablo magsundog-sundog. Kay kung magsundog-sundog si Pablo, dili man na sila mag-eksperto sa Biblia. Mga bagong tinunan pa na sila ni Juan Bautista. Mas maayo pa si Pablo kay miadto sa asar to David. Miadto noon ako sa Arabia. O gunya may balik pag-usab sa Damasco. Nagsato pa didto siya magtuon mamalandong. Ang iyang magtutudlo Holy Spirit, dili tao, dili humandaan nga gitudlo sa Bible School. Mabitaw na ako ganahay mo eskwela Bible School, kaya mga magtutudlo ay magkadiamo. Di ba? Pila ka libo ka Bible School sa Pilipinas? Pila ka klase ilang mga hubad? Ya magkadiamo. Mauna nga wag yun sila may sayod kung unsa ang tinuod nga grasya. Mao nga nang neguang nas pagbasa sa Biblia, pagwali, supak sa grasya ang ilang giwali. Nagimon man nila kawalingon balaod. Di ba? Mayo pa musulti mo yung una, naingon rabas Korinto nga magadaot sa templo sa Diyos, pagadaot pukuan sab, laglagon silutan sa Diyos. Pero number 1 sab sila na daot sa ilang lawas, ano man. Sira, sumsum, lego, dagat, pabusog, kusog mo inom mo soft drinks, kusog mo kaon o karne, ha, may taas na punayagon, nagpatuyang man, pero pawaliha, maayo mo wali. Maunay sayop na to. Wata gayod masayod unsa ang grasya. Kaya kung grasya nga ni, way balaod. Panahon ni Kristo na pa bay balaod? Wala. Kay diha ang katumanan sa balaod ni Kristo. Panahon sa grasya na mauna diha ang iyong paggawas na ta. Way balaod na to. Kay panahon sa grasya ang tao mamatarong pinaagi sa pagtuo. Dili sa unsa diha pagbantay og balaod, dili sa pagpa-circumcision. Mauna ang tinuod nga kagawasan nga Kristohanon nga nag-alagad sa Dios, gawaston siya way balaod. Yun kay pinagi siyang pagtuo, gimatarong siya, way balaod ang taong matarong. No, di ba? Mauna ang mga kaigsunan ang tinuod nga pagkamatarong diha sa Dios. Nga ang pagkamatarong sa Dios gimbot-an niya diha kang Kristo Jesus. Ang tanan nga mosalig mudawat ni Kristo Jesus nga personal niyang manluluwas, mahimo na siyang matarong. Kaya ang pagkamatarong sa Dios diha kang Kristo Jesus og ang Espiritu ni Kristo Jesus magapuyo diha sa tao nga misalig ni Jesus. Unsay giingon Pablo? Roma 8:9. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Dagan Kristohanon nga Kristohanon kunuhay pero wa magbaton sa Espiritu ni Kristo. Unsaon nila pagbaton sa Espiritu ni Kristo? Nga naghanman sila mga gituuhan. Mga ba Espiritu ni Kristo silang kasing-kasing? Wala. Maayo lang mo yung una, amo may sakto. Mauna ang pagkamatarong sa tao, mao'y kagbuton sa Diyos nga ang Espiritu ni Kristo na sa sulod niya, mauna siya matarong. Mauna ang pagkamatarong ug kahingpitan sa
kinabuhi sa tao ang pagpuyo sa Espiritu sa Dios sa iyang kinabuhi. Mao na nga kung ang usa ka mga alagad sa Dios, mga magwali nga maghimog kaugalingon ni balaod, ang iyang mga membro maipalusab nakakat-on pud og mga balaod na himo-himo binot-buot. Mao na makluluin taon mga membro nakakat-on sa di mao. Muna, kung itudlo nato aning sakto nga kamaturan diha kang Kristo Jesus, naata sa panahon sa grasya, kaluwasan walay bayad. Mao na dili ka pinaagi sa mingon na dili ka mahilangit ka mao na imo buhat. Nananggot ka, naghimo kag binaw. Hunda, unsa may natabo? Kusog ba mong palit lagi suka? Kusog man lagi mong palit og tuba? Mong suka, mainom mamatig sem. Sala ba di ay? Mao eda kong sayop diha. Ay panahon sa grasya, bisan dili pa nga ni grasya sa unang panahon, sa 12 ka banay sa Israel, wala gayod na nabalaod. Panahon ni Kristo wa gyapon na nabalaod nga sala pag imog bino. Pag inom og bino wala. Naata sa grasya, naata sa kahibalo. Mao na mga kagsunan, kinahanglan atong tun-an pag-ayo ang Biblia kung unsa gayod ang tinuod dinhi, no? Mao na nga dagang grupo sa tibok kalibutan sa mga pastor. Grupo-grupo sumala sa ilang nagkauyong silang ilang espiritu. Kung giyumpan uwak sab, grupo uwak. Ang tiabong kumputi nga langgam, grupo sab sila. Muna nga daghan mga grupo nga mga alagad sa Dios, mga katawan sa Dios sa tibok kalibutan. Palitan magisgot ta. Dinhi sa Surigao City, Surigao del Norte o Surigao Sur. Nahibalo ba mo nga duha ka grupo dinhi ang mga alagad sa Dios, mga pastor? Unya kay nagtukod man lagi sila grupo. Ako lang inihisgutan, tungod kay tinuod, wa man ko magdaot, dili nagsulti ko sa tinuod. Nagbadlong ko sa mga binata-bata, sila mga istoryang ginara-gara. Badlongon nato, batira nato na sila para makakat-o na sila unsay maayo. Sa pila ka tuig, ang grupo sa Surigao del Norte sa mga pastor, mingon na, tungod kay natukod nato ang kapunungan sa grupo sa mga magwali, nahimo na tang mainampuon, wala na dakong panghitabo sa Surigao. Tungod kay mainampuon ta tungod sa atong grupo, nya madto sa Luzon, dili di sila mainampuon. Madto ta sa Davao, mainampuon day pag-ayos Davao, wa malagay mga katalagman sa Davao. Unya sa pila ka tuig dinhi sa Surigao, miabot ang linog. Miabot ang super typhoon Odette. Naglugkoy ang mga gara ng mga pastor. Miabot man lagi ang katalagman na dako. Umay giingon niyo na naghimo tag kapunungan sa mga pastor. Wala na ang katalagman. Miabot man lagi ang linog, miabot lamang laging Odette. Naglugkoy mo. Sa ido pagpanulte nga dayang ginara-gara, tinuod ba na? Huwag tanan ninyo ang kagalingon, hindi mo magginara-gara sa ato pa diay. Mas maayo mo na mga pastor din kay dito sa Luzon. Kay sa Luzon permanente man dito baha, bagyo. Nya ingon ang Ginoo nga hambog mo ni mga pastor din sa Surigao. Hay, kung magkawaya na may abot ang katalagman, naguna-una sila na maayo. Kaysa Luzon, permanente man dito mga katalagman, o sa Davao lagi, lupig pan sa Surigao. Kaysa Davao area ha, may dagkong katalagman sa Davao ha, may super typhoon dito sa siyudad sa Davao, wala, pila ka dekada na. Muna, akong isugilon pa ninyo, ang lain nga grupo din sa Surigao. Nahibalo ba mo? Alaya mo mabalo. Naay grupo din sa Surigao nga naguna-una sila mo pinakampes.
Sila mao'y pinaka-royal nga mga pastor. Ano man, di sila mo gamit Biblia ang Bisaya. Di sila mo gamit o King James Version. Kay dagang kuno error. Kung sa ila gagamit, matagwali, muwali sila. Mubasa sila sa Grego na Bible kay pinakabist ko no. Mo na nila panghinambog. Wa man sila lagi mabantugan. Karon pila na katuig daghan man lagi nang matay nila. Wa man lagi sila mahimong bantugan. Kay ang ila gigamit Grego kay pinakamaayo gid kuno na tseng kay way error. Mao nay atong isgutan ang ilang mga ginara-gara. Oh, may isgot pa sila milyon-milyon gikan sa Amerika nga kwarta. Gingnan pa ko nga mabahinan ka na ako kay naaya ako maabotay ng milyon-milyon. Hantod karon nangamatay naman sila, may milyon-milyon may abot. Mao na sayon lamang sila iskamon, hilaron. Mao na ang murag sobra ba sila sa ilang pabati kasi kat sila kay Grego lagi. Ang ilang gigamit. Dagan man kog mga kaila mga amigo. Wala man ko magpailalom nila kako sila kaila. Mao na mga tigsunan kun isgutan nato sa Pilipinas daghan grupo. Kining baptist na ibalo ba mo? Pila ka klase? Nagkatipak-tipak? Tungod sa ilang mga titseng, tungod sa ilang mga pamagi. Mao na nga nag-anam na kahamok, maglibog na ni mga tao sa isakto. Mao na ang gingon ni Pablo, maayo na lang kay si Kristo Jesus gawali. Mao lamang atong hibalawan ang kinsa gayud ang tinuod nga magwali, tinuod nga pastor. Kay daghan man karon mga pastor nga dili tinuod nga pastor, no? Mao na mga kigsunan, kung akong isgutan, daghan kasaysayan nga dinhi sa atong nasod Pilipinas. Nahibalo ba mo sa dekada 60, dekada 70, nagbaha ang misyon gikan sa Germany, gikan sa USA. Mao nga nag-inilugay ang mga pastor, mga grupo sa mga pundok sa mga magtotoo dinhi sa atong nasod Pilipinas. Hapit na nga ni iban magtinagakay sa damyo ang sana kanalatayan pa ingon sa ang pantalan sa barko. Kami ingon oy, dili man na imo, ako man na sponsor, ako mo imo na dito. Di man kana. Inilugay sa unang panahon og mga simbahan, mga lokal nga iglesia og mga pastor nga mabiyaan nga nig mga pila ka semana bulan padalhan naglain kay sikat man sila og daghan na sila sakop. Mo na nga may baha ang daghan panalangin dinhi sa atong nasod Pilipinas. Naibalo ba mo nga sa akong pagkaminyo na plano ko nga ang akong asawa akong ipa-eskwela dito sa Visayas. Kay para makakaton sa blagis siya. Sa una na nagpailalom ko kadali sa marsa sa pagtuo. Niya kay layo-layo man dito, kikuha ang akong asawa sa usa ka pastor dinhi sa Surigao City. Nga anhin na lang para anila lang ka mapilit sa ako, niya ang imong asawa, ari na lang sa ako. Kay libre man ang matrikula, libre man ang magkaon, wa may bayad. Mayong sabot na mo. Sa pila ka bulan, mingon na akong asawa, magbayad naman kuno mi. Pabayaron man kami sa pagkaon ug sa amo pag-eskwela. De, akong giadto dito, isusi, kunon sa katinuod, nagatubang mi sa usa ka pastor sa lamisa. Ko pastor, di ba ang kasabutan nato nga libre ang estudyante, way bayad? Unsay ang gisulti? Magsalig man gud ning mga estudyante ug dili pa bayron. Lungko sa ato pa, wala na sa misyon. Naamanggapon, pero magsalig.
Alam ko, wa ko ikabayad, pastor. Ako na lang ipagawas ning akong asawa. Akong kilabnot sa iyang atubangan. Paundang nako. Sa pila ka tuig, unsay pangitabo? Mingo na mga estudyante, gitagaan mi ni pastor og mga kwarta kay pagtaya sa IBM, sa scam aron makakwarta dako ang simbahan. Nguya kay ang rason niya di man nasayawa kay nabayawa kuno man hatag og kwarta. Sa Ginoo kuno na mao na iwayayo diha. Mao na nga kiyatagan niya ang mga estudyante, nagsugilo na ako. Kaya ako sila mga kaila, kay nag-eskwela doon na akong asawa. Mao na ako naman gipaundang, kay magpabayad man kuno. Mao na nga, sa pila ka tuig, pila ka bulan, katong scam diha nga kang Minel kung IBM, na-scam. Mao na, ang tinuod nga hantod sa pila ka bulan nawala sab siya. Oh, tinuod ba na nga pastor, di ba na pastor of making money? Yes, charismatic. Ang kasabutan na maayo kay libre way bayad. Nagwasa man sa misyon. Naaman kay sa misyon permi. Naaman pero magsalig. Oh, karon. Tinuray ba ang pagpalagad sa Dios ang pagkapastor? Dili. Oh, pag-abot sa scam, kan Minel, ipataya ang iyang mga sakop, mga estudyante, pila ka libo ang iyang nagasto. Na kay na-scaman, mao na, pastor of making money. Mao na tinuod. Wa man ko magdaot sa gamay. Nagsulti lang ko sa tinuod. No? Mao na nga usa ka apostolis, nagisgot kang Balaam. Ang usa ka apostoles, nagdaot ba kang Balaam? Wala. Gisgutan ra ang kinabuhi ni Balaam kung kinsa si Balaam. Mao nga ako magdaot og pastor, nagbagbag ko, naglatos ako. Aron atong pamalandong nga ilang gibuhat sa una dili gyud sakto. Oh. Wa ba mo mabalo nga daghan mga simbahan din nga hapit pang sinumbagay, hapit magbinagbagay. Tungod kay nag-inilogay og memro. Tinuod ba na pastor? Dili. Mao na pastor. Ako ang kauban. Oy! Unsa man? Malain naman lagi ning pastor na ako gihatag. Wa naman. Nagipauli na mo. Kay wa mi nakangay. Ako nga mo na. Mubalik mi dinhi. Magdayamig martilyo. Magdayamig maso. Ay ang among hinabang nga sen og hollow block, among dugmokon ang hollow block, among langkaton ang sen. Lima ka na. Unsa man ang klase mga pastor? Pastor. Demi mo ron taon nga nahadlok na ko. Hawas na sa ilang relo kay ini sinumbagay na ni. Limang ka mga panulti nila di mao. Lupig pa ang dili magtotoo. Mao na ang daghan din sa Pilipinas nga nagpastor di gyud tinuod na pastor. Maginilogay man, no? Mao na ako lang gibutyag. Ang unsay maayo, unsay di maayo. Why ako gidaot sa isa? Ako gawas nun ko mambadlong sa mga dili insakto. Mao nay number 1 nako na misyon nga akong gibati. Dogar ko na niid, di kong 40 katuig kra, sobra na. Mao na nga nahimong sumsuman ang mga pastor din sa ato sa Pilipinas. Ibalo magwana. Mao na nga kung kita tinuod na pastor, magtuon ta pagayo. Di kay magpataka tag panulti na di mao. Mao na nga ang kamatuoran sa Biblia gitudlo kini para ang tao makakat-ong gadud unsay maayo. Mao na ang tibok kasilotan gituga sa Dios aron may kapuslanan sa pagpanudlo sa pagpanambag. Aron ang tao mapuslanon mahimong mahimpit diha sa Dios.
O, nganong di man ako nitudlo, nganong di man ta magtuon pagayo. Di ta magsalig sa humandaan ng ready-made. O mga itali, ta mga kitang mga pastor, mga itali, ta maka memorize nining mga dispensation, mga hugnas panahon sa Biblia. O mga ita mamalandong nini. Mao na ang atong pagpanodlo, dagang gayod sayop. Kung ikaw tinuod nga pastor, master nimo nin mga hugna sa kapanahonan sa Biblia. Kung sa English pa, time of dispensation. O, kung adto ta sa Bible School, ang ilang tudlo deha mandaan. 7 dispensation. Maura ilan nakatunan kasi 7 ra man lagay kutob. Pero ang akong nahibaloan, akong tudlo sobra pa. O karon, moisgot ta sa panahon sa grasya, no? Mao na nga the coming of Christ and His kingdom. Mao na ika 7 dispensation na. O human sa coming of Christ and His kingdom, 7 dispensation man na. Katong human government, katong human government, ika-5 to, ika-6 grasya. Unda ika-7 pagbalik ni Ginoong Hesus, rapture o sa iyang paghari ni kalbutan na. Mao na ika-7. Ang ika-8, wa masayri og pila ka bulan, pila ka tuig. Mao nang paghuman tunawon ang kalibutan sunogon ang tanan tao, tibok kalibutan ang tanan mga malununda, wise gotis Biblia pila ka bulan, pila ka tuig, mga tubang dito sa Great White Throne Judgment. Mo na ika-8. Oh. Ato pa, kung antorta sa 7 dispensation, kulang. O human sa Great White Throne Judgment. Kung atong tunan ang Biblia, kadtong buhi nga wala mga matay nga mga Hudiyo nga giharian ni Kristo Jesus, kay giingon man ang kasulatan nga si Jesus mo ihari sa mga Hudiyo. May katumanan nga si Jesus ang hari sa mga Hudiyo. O kadtong giharian ni Jesus, siyod sa kalibo ka tuig magdaghan to. Unya mao toy mo puyo didto sa bag-ong kalibutan. Daghan mga nasod gisgutan diha sa Biblia sa pinadayag nga daghan mga nasod ug kanang mga tawhana dili na makasulod sa New Jerusalem kay mga magkasala na sila nga gipanalinginan sa Dios nga kaliwat ni Abraham. Maunay magpuyo hangtod sa hangtod. Nagisgot ang pinadayag nga mga nasod pa nga wala na idagat. Kini mga tao nga mga buhi nga mga Hudiyo mo na magliwat hangtod sa hangtod. Pugnan ba dahil ni mga Diyos na mga maniplano sa Diyos? Og ang tanan klase sa kaliwatan, generations tibo kalibutan, nga nangaluwas, mo na magpuyo dito sa bag-ong Jerusalem. Og sa gawas ni adto mao kadtong mga taong mga mangkasala nga mga Hudiyo nga wa mo dawat ni Kristo Jesus, wa mo tuon ni Ginoong Hesus sa iyang kamatayon diya sa pagkabanhaw. Mao ni na mga Hudiyo nga magliwat hangtod sa hangtod dako na nga bag-ong kalibutan. Mao na tungkuan sa New Jerusalem. Ang langit, mao kanang New Jerusalem. Adto didto ang mga katawhan mga linuwas. Na-rapture o katong wala ma-rapture nga nabasahan sa kinabuhi ang ilang ngalan dyan sa Great White Throne Judgment. Mao kadto ang mahilangit. No, ang nangalagad ni Ginoong Hesus. Adto to sila sa New Jerusalem sa sulod. Sa gawas ni adto mao nga adto dito ang mga nasod nga lonlon mga Hudiyo. Makakita na sila sa impierno. Dito.
Og ang 12 ka pultahan sa bag-ong Jerusalem, the city of Jerusalem, the 12 gates, binantayan na sa mga 12 ka apostoles dito. Why makasulod nga mga Hudyo nga naa dihang mga nasura, daghan na nasod diha. Gisgutan sa Biblia. Mao na magliwat sila sa hangtod sila. Adto dito. Andi magliwat kadtong diha sa Jerusalem. Nga mahimo ng mga manulunda. Wa nay bayi, wa nay laki diha. Sama na ta sa manulunda. Pero gawas sa New Jerusalem, in the city of Jerusalem, naa diha ang mga Hudyo nga wa nay dagat, magliwat na sila tungod kay sila gay panalanginan sa Dios. Mao nay 9 dispensation of the Bible. Saad man na sa Dios? Di man pwede sila mga makasulod sa New Jerusalem. Nga wa man lista ang ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Mga giluwas naman to sila. Giluwas to sa Ginoo aron paghaharian ni Kristo Jesus. Human sa paghari, magliwat na sila dito sa bagong langit o bagong yuta. Kung naay bagong langit, naay bagong yuta, mga Hudyo diha ang nagpuyo, wa na hintil. Mao na tinuod nga gisgutan sa Bible. Mao lamang nga di gayud na sila magkasulod sa siyudad sa Jerusalem. Adtora na sila dito sa gawas magkinabuhi. Mao lamang nga usa ka tinago na diha. Kay makuang ba nimo ang plano sa Ginoo kun unsa? Mao na nga hangtod sa hangtod adto sila dito. Wa masayre kun unsa kadako kining bag-ong yuta. Dako gyud ni kayo kawa na gyud dagat. Sato pa dili gamay. Nako kayo. Mao lamang nga hangtod sa hangtod, mao ni nga magdaghan ni sila. Mao na gisgutan sa Biblia ni Pablo na ya ba mo mahibalo nga kita man unya ang mga saserdote. Kung naay mga saserdote, naay saserdotehan. Kisa mayari sa mga saserdote si Ginoong Hesus. Imposible nga kung naay saserdote, naay mga katawhan nga gisaserdotehan. Mao na atong masayran. Kay biblical man, imposible na naay saserdote, gulay saserdotehan, nga nahibalo ba mo na kita man unya ang mga saserdote hangtod sa kangturan, uban ni Kristo. Sa ato pa, billion nga mga tao, kana mga Hudyo diha, mao na'y saserdotehan sa mga Kristohanon. No? Kuha na to. Dili na to kanon og limit ang Dios. Kaya ang Dios makamao unsay bot pagabuhaton niya kun unsa kadako sa bag-ong kalibutan. Tuan na didto ang mga katawhan nga iyang panalanginan. Unsa giingon ni Hesus? Aw ni aton sa Dios panahon ni Abraham. Abraham, hangad sa langit. Kung mayap nimo ang bitoon, ingon na ang kadaghanon sa imong kaliwatan ng mga Hudyo. Hangtod sa hangtod. Nobody could number. Mao na nga unsay giingon ni Ginoong Hesus sa pagpasiguli sa Israel na nahimong nahibalik ang nasod. Unsay gisulti? Bisan pang magdaghan pa sila sama pa sa bunbon sa dagat kuno ang ilang kaliwatan. Ang salin ra lamang mo'y maluwas. Unsa man ang salin? Kato nakadagan didto sa awaaw nga dapit kay way gahom nga maka daot nila dito. Pagkanon sila dito sa Dios sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Mao na pasibaton sila. Mao na gingon na alaot kadtong mga may masuso.
og mga mabdos niadtong panahon na. Kay dili sila maluwas, mga matay sila. Mao nga kadtong nakadangop dito, mao toy maluwas. Kaluwasan sa ilang kinabuhi nga di sila mamatay. Mao toy harian ni Ginoong Hesus sulod sa 1,000 ka tuig. Human sa paghari, adto na sila bali sa Dios didto sa bag-ong langit o bagong yuta nga buhaton sa Dios. Mao na ang Biblia na disgot tinuod gayud na sila gipanalinginan sa Dios, mga katawhan nga nakabaton og saad tungod kang Abraham. Mao na ang ila saad dili ingon kaluwasan nga makasulod sila sa langit sa bag-ong Jerusalem, sa city of Jerusalem. Ang ilang kaluwasan nga wa sila mga matay diya sa gira, diya sa gubat, kundili giluwas sila Ginoo sa Ginoo, panalipdan sila aron may harian ni Ginoong Hesus. Unsa man pagkatuman sa hari sa mga Hudiyo kung way mahibilin nga salin. Ang salin lamang mao maluwas, iyon pa. Pero ang interpretasyon sa iban mga magwali, ang mulaho tay hangtod sa kahangturan maulamay maluwas. Biblical man na, dili na mga Hentil, kundi mga Hudiyo na. Ang mulaho tay dito sa 3 years. Anahap, tulo katoy tunga, mulaho tay dito. At mao tayo makapalahutay, dili kay karon Kristohanon ang mulahutay ang kantusan, ang sa kangaron. Unsay pagkamulahutay na daan naman ta luwas. Luwas naman ta ang espiritu ni Kristo naman atong kinabuhi. Unsa mulahutay may sa katapusan magyapay maluwas. Dili na natin noon. Kaya ang gitudlong iningon in dia specific ngadto na sa mga Hudiyo. Makasurvive dito sa tulo katoy tunga na mag-anto sila dito pagkanon sila sa Dios. Mao na kaluwasan sa mga Hudiyo. Dili kay kaluwasan sa mga Hentil kini amulhatoy hantod sa kantusan may maluwas. Di man ni mao. Kay ang mulaho tay hangtod sa kantoran mao may maluwas, mao nagingon ni Ginoong Hesus nga ang salin lamang sa Israel, mga Hudiyo, mao may pagkaluwason. Kadto makasurvive nga makalakpos dito sa kamingawan, makasibat sila sa di pa maabot ang daghan sundalos tibok kalibutan nga libutan ang Israelita. Limang kamudaga na sila pila kamilya, musibat. Pag human na katabok na sila, protektado na sila sa Diyos dito. Way gahom sa kalibutan nga makadaot nila. Kay sila maugi panalipdan sa Diyos. Noon sa giingon sa Ginoo, kadtong na sa bobong, sa mga atop, magpabilin sa dito. Dili na pal gawason. Kay kung magawas, patay. Ang Diyos makahimo gapon sa pagpakaon nila dito. Bisag to sila nanoksok dito sa ilang mga bubungan. Sa tulo katoy tunga. Manggapon sila mapatay kay ang Diyos magpakaon manila dito. Mula mga gibawalan sila nga moadto pa dito sa kamingawan. Kalayo na to. Muna ingon na sa bubungan sa mga to, magpipili na lang diha. Ay ang Diyos makahimo sa pagpakaon nila. Muna tinuod diha. Nga kadtong mga mabdos og may mga masuso alaot sa Manila paglaho tayo, sa Manila pagdagan dito. Na naman ang mga sundalo may kanap naman. Di panlugoson sila sa mga sundalong mga dautan. Paimuslan sila. Muna na alaot kadto lamang salin. Muna ga yung sa Ginoo. Mao lamay maluwas. Kadtong gipanalipdan sa Dios nga makaabot dito sa protektado nga lugar. Nga adto sila dito pakanon sa Dios sulod sa tulo ka tuig ug tunga.
Mao na tinuod diha. Mao na mga kagsunan atong dinila man pagkutob nga ato gayud mapamalandong kun unsa kining kamatuoran din sa Biblia. Mga bisan kita mga magtotoo, magtuon ta aron makahimo ta sa pagpanudlo kun unsa kining mga hugna sa kapanahonan. Kay inosente nga nita, parehas ta dinhi sa mga tinuan ni Juan Bautista. Kay daghan may mga uban nila nga mga parisyo nga nangakabig sa pagpanudlo ni Juan Bautista. Mao kadto ang pundok sa mga circumcision na mao nagkasamok dito sa Jerusalem. Nagpanudlo man sila supak sa gitudlo ni Pablo sa mga apostolis. Kawa man nila itudlo ang kamaturan nga grasya. Nagtuman pa man sila sa blaod. Mao na nga gisaway ni Pablo. Mao na gitudloan sila ni Pablo. Mao nga kita makatuon ta sa Biblia pinagi sa pagpamalandong pagbasa sa Biblia. Mao na mga kisyonan nga kinahanglan tun-an ng Biblia. Pamalandongan nato. Sao man nato pagpanudlo o magtulog-tulog ra permi. Mao na si Pablo number 1 nagsulti nga wa siya magpakisayod sa mga apostoles nga una pa ni dito sa Jerusalem. Kunili niadto siya sa Arabia. Dito siya nagpakisayod sa Dios. Unsa gayod ang lalom nga kamatuoran diya sa panahon sa grasya, sa panahon ni Kristo. Mao na si Pablo may special nga mga gasa sa Dios siyang kinabuhi. Unsa man ato pagbaton og gasa kung wala tayo insaktong pagpamalandong pagtuon sa Biblia. Kaya ang Dios nahibalo sa imong kinabuhi kung nagtuon ba ka. Unsaon pag-abli sa Dios sa imong salibutan? Unsaon paghatag sa Dios og gasa nimo kung wa ka magtuon, di ka interesado? Ang Dios nasayod sa tanan kasing-kasing sa tao, sa tanan huna-huna sa tao. Kung ikaw matinud-anon nga mukat-ong gayod og mga lalo mga kamatuoran sa Biblia, mao na ang Dios magapanalangin ug dugang pa sa imong kinabuhi. Mao lamang nga akong gisgutan kining usa ka number 1 nga misyon nato tungod kay nabati na daanin ako sa una. Masaktan ako sa mga pagpanudlo nga dili mao. Mao nga karon na mga panghitabo wa na gayud nako kapugni. Gisugdan na nako ang pagpanudlo, ang pagpamadlong sa mga magawali nga nagtulog-tulog ra. Nagsaligra sa mga humandaan. Mao na dagang karon iglesia way hapit na katunan. Puli-puli, 2 ka tuig, 3 ka tuig, lain na po na pastor. Abtan daw ka tuig, 4 ka tuig, lain na po na pastor, sibat na po. May tinuod na pastor na. Ay mga pastor pa, bonus charismatic. Dagan pastor, ambot kasi tinuod na pastor ya. Mao na mga kigsunan nga atong maila nga daghang karon mga magwali nga basta lamang makawali. Wag yun magtuon pag-ayo. Kaya kung tinuod ka nga pastor, anong kinahanglan daghang pagkauban nimo na pastor? Akong ipadayon sa pagisgot pagbadlong kini mga pastor. Nga kay pastor sila na isong leader nila nga ilagasayin. Wa sila mosalig sa ilasong leader. Human sa yang wali, magsong leader na pod. Limang ka na. Na mga pastor nga MC subsida. Di siya maka-appoint og MC sa iyang membro sa pila ka tuig niya. Mag-MC gapon. Human sa yang wali, magsong leader gapon. Unsang klaseng pastor? Magsong leader? Why ada kasaligan dia? Why potensial nga song leader? Nga ang song leader bisag kinsa? Isahay siya? Mag-pick up og unsang puli-puli mga song leader? Di gayod na biblical. Ang song leader, unsa magpapanalangin sa Dios ng bisag kinsa? Isa ra gayod ang gamiton sa Ginoo, biblical na. Isaray song leader, isaray magwali,
Sara may maghukom sa una panahon sa salita. Puli-puli maghukom, kung mamatay maghukom isa, puli-puli. Muna nga, kung ang mga magwali, isa rin magwali. Isa rin song leader, dili kayo bisag kinsa. Muna sayop, di gayud na biblical. No? Di ba ang Dios naghatag og maayong sinina ni Lucifer sa wa pa siya mahimong nyawa? Basaha ang Biblia. Sa Ezekiel. Nga ang Dios salig kang Lucifer na usak kasong leader dito sa langit. Kaya ang mga anghel dito magdaig sa Dios. Si Lucifer ang song leader. Pinakabis ang iyang sinina. Sinaw-sinaw. Lain og kuan. Nga karon, kung adto ka sa mga lokal Kristyanan, unsa man pag anuin sa Dios ang bisag kinsa? Sunod semana lain na pud ng song leader, sunod semana lain na pud ng song leader. Usahay mo take over pa ang usa ka pastor mag-song leader pa. Manuali mag-song leader na pud. Limang kahanak. Kaon sa mga kuyang pa dahil ton pag-song leader sa isa membro na iyang giyahan kay mag-song leader naman po siya. Sa naman na. Ya gayod nga hapsay nga mapamagi, ya magamit ang kaalam. Ito gani mo sa usa ka song leader, usa ka MC, dili kay ikaw mahimo na pog MC. Daghan ko nakatunan ana. Ang pastor di makontento sa usa ka song leader nga giasayen, mag-song leader na pud siya. Imagine. Mao na mga pastor pabadlong. Naniguang na pila ka tuig naghawid og simbahan. Wa gyud magamit ang iyang kaalam. Biblical man na. Ginoong Hesus magmaalamon kamo. Ang kaalam baya ginamatarong sa tanan manggi alamon. Oh. Karon magbabad ka sa computer, magbasa ka bisang ngit-ngit, bisang magsakay kag sakyanan, magbasa-basa ka, tanaw ka sa imong cellphone, damage ang imong mata. Mo nay kaalam diha. Para di man damage imong mata, abot pag mabintay mo edad kagatos, makabasa pa ka, gamiton ang kaalam. Unsa may kaalam sa mga eksperto? Para ang imong mata di madamage. Dili ka magbasa kung hindi dili maliwanag, dili klaro. Dili ka magbasa og maghayang-hayang, pinuluho naman na. Madamage ang imong paningin. Damage imong pananaw. Di ka magbasa kung nagdagan ang sakyanan, di ka magbasa-basa kung sa diha. Kaya ang imong pananaw madamage. Diba? Di na mo ibabad ang imong mata sa computer pila ka oras. Kaya madamage imong paningin. Na iban mga 30 pa katuig. 40 katuig, wa na magsami na. Akong pag-umangkon, babad sa computer, edad pag 20. 15 ka do pa, di na makailag tao. Mauna, ang kaalam baya ginamatarong sa tanan manggi alamon. Mga pikag pila ka timpla sa iskadlaw. Mo inom kag soft drinks sa iskadlaw. Kapila ka inom. Kaalam pa ba na? Di na. Mukaon kag mga dilata. Mga karne diha. Kay lami lagi kanon. Mungidad ba kag sintaw-sintaw. Dili. Patay. Muna nga. Ang kaalam baya ginamatarong sa tanan manggi alamon. Muna'y kaalam. Og salamat sa mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
ining taknaa din nila man kutob daghan sa sunod higayon, sunod panahon, daghan pa atong hisgutan para makakat-ong gayud ta unsay maayo ug unsay dili maayo. Mao lamang akong git-challenge kini mga magwali, mga magtutudlo nga nadugay na sa iglesia nga makakat-on gayud sila unsay maayo. Mao na nga ang dakong mission gayud nako pagpamadlong nianing mga nagpakaron ingnon, naghaod-haod ra. Biblical na gingon ni Pablo na wa ako magpakisayod niadtong una pa nako. Sa ako, wa ako magpakisayod din sa mga Bible school. Wa ako magpakisayod sa mandaan ng mga libro gikan sa Amerika. Kundili nagpanudlo ko, nagapangwalit ko, pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Diyos sa akong una-una nga miabot sa akong una-una ang Dios nagbukas sa akong una-una unsay tinuod nga kamatuoran. Wa nako ni makuha sa Bible school, wa nako ni makuha sa mga libro, kundili it comes to my mind by the power of the Holy Spirit. Mao na giingon ni Pablo. Mao na nga di ta magsalig sa humandaan, di ta magsalig sa mga pastor-pastor, di ta maghaod-haod nila, di ta magsundog-sundog. Niya pa, ako padugangan, naibalo ba mo sa Amerika, dekada 70, dekada 80, ang ekonomiya sa Amerika na down. Tungod kay daghan mga pabrika, daghang kumpanya, daghan mga nasod nga nagtabang sa ilang produkto. Muna na down dito ang mga kumpanya, mga pila ka libo nga mga pabrika sa Amerika. Muna apektado ang mga kastohan nito, mga pastor. Ang uban din na magkasimbag Domingo kay overtime. Bawasan ang mga naiban na pabilin nga mga kumpanya, mga pabrika, bawasan ang mga tabahanti. Pinili na lang. Mauna nga kung di ka mo overtime, kung panahon sa Domingo, papahaon ka. Mao nga ano ba, napugos na lang, na di na makasimbag Domingo, kay wala naman sila trabaho. Pero unsay gibuhat sa mga pastor dito? Nagwali permeg pangitao sa ninyo ang gingarian sa Dios ug ang pagkamatarong. Wa pa day makaplagi sa isa mga memoro. Kay ang Miyerkules ug Domingo ug di makasimba, mao man na day pagpangita sa gingarian sa Dios. Mao na mga dakong sayop diha. Pangitaon gyapon. Ano sa pamahuman sa pagpangita? Pas gyapon ni sa mga dakong pundok sa tibok kalibutan nga adlaw-adlaw, matag minuto, matag segundo, matag minuto, matag oras, matag adlaw. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Thy kingdom come, thy will be done on earth. Thy kingdom come. Wa pa gayud maabot ang gingarihan sa Dios. Sige, nagisgot kada minuto, kada oras, tibok kalibutan, thy kingdom come. Ya pa day maabot. Namingon pa mga pastor, pangitaon nato ang gingarihan sa Dios, kaya ang kining panagtigom sa Miyerkules mo kini pagpangita, sa Domingo pagpangita sa gingarihan sa Dios. Wa pa gyapon magkaplagi, makit-i. Kay panahon sa Domingo pangitaon pa. Ya pa day kaplagi kung nasa dapit. Mao na mga pagtudlong binata-bata. Muna nito, yung wala lang mga pastor, sige, andi makasimbag Domingo, buntag, gabi na lang. Andi makasimbag Domingo by gabi, Miyerkules na lang, o Bernes na lang. Muna, sakto, dili kay, seek ye first the kingdom of God. Na nang gingarihan sa Diyos sa imo, kinasuluran, nasa Ginoong Hesus. Gikan sa pagkabanaw ni Ginoong Hesus, si kwenta kadlaw, nahitabo ng gingarian sa ibaba sa yuta, diya sa iyong mga tauhan, kunda, mangita pa dahil sila sa gingarian,
Basa ang mga libro ni Pablo, tanan iglesia, diya sa New Testament, kung mikot ba si Pablo og si keepers the kingdom of God, nga naman, mukot pa ba si Pablo nga ang iyang under diha na mga iglesia na? Napangitaon pa ba ay ni Pablo ang mga iglesia na sila naman ang gingarihan sa Diyos? Sila naman ang katawan sa Diyos? Nganong moingon pa des Pablo na pangitaan ni gingarihan? Wala gyud. Isa ra ang bersikulo nga gisgotan ni Ginoong Hesus, ang mga apostoles waya mukot nganuman. Mukot ba dayon na lon naman to mga nakabig diha kang Kristo Hesus, mga iglesia ni Kristo, mga gingarihan sa Dios na kadtong mga tao, ana-ana gingarihan sa Dios ila. Mo na si Pablo wa na mukot og si keepers the kingdom of God. Pero karon sa Amerika, seek ye first the kingdom of God. Maupod din sa Pilipinas, kundi ka kasimbag Miyerkules, seek ye first the kingdom of God. Kundi ka makasimbag Domingo, seek ye first the kingdom of God. Unsa na klase? Uban ni Ginoo sila, uban ni. Ang tanan Kristohanon tinuod nga magtotoo, di na iampo nimo uban ni. Ang Dios nakig-uban na sila sa ila kinabuhi. Di kay mayong pata uban ni. Pangitaon pagingarihan sa Dios. Diba? Mo na pabadlong mga magwali nga wa gyud magtuon, wa gyud makakat